The battlefield. Smash them. All troops deployed. Blade flutters, fate alters. Warming up for a bit of argy-bargy. That's it! Launch attack. Understood. Launch attack. Bullseye! Initiate retreat. Heavy tricks! Oh, ang sulit naman ng payong mo, be. First blood. Ay, no. Bakla ka. Watch my blade! Akin lang yan. Ayun, dapat mo naman alo. May tulungan na lang kita. Huh? Akin makuha. Sorry. Kill natin to, alo. A So, bit help of us. arbitrariness won't hurt. Okay, patay. Ay, sayang. Launch attack. Understood. Ay, sakit mo ng payong mo, be. Ay! You better watch out. Gosh. Help mo, MM. Pinapatay na yung tank. Guys, spell ko pumunta na sa akin, guys. Kasi yung turtle boy na. Kailangan na natin magpa-pour. Enemy reach. Gosh, ba't ka nagpakita? Ba't ka Understood. nagpabatay Pacquiao? Untamable. Why tame? Abangan ko siya dito, be. May ulti na ako. Comboin natin. Okay, nice. Galing natin dun, ha. Sorry. Level 4. Gosh, ang sakit pala ng Bushin ngayon. Oh, Hacks. no, tatamaan niya. Boring. Pero sinusugod ako ng cheat, be. No. Head mo, tank. Gi. Nagka-ulti na ako. Nice. An enemy. Attack. Galing natin mag-Bushin, guys. Okay? Oh, Not the dinanapin time pa for yung complacency. Guys, marunong siguro yung tank namin. Kasi marunong siya mag-rotate. Okay? Okay yun. Huwag mo naman clear. Now begins the fun. Comboy natin. Wala. Patay kaya? Paka-Bushin, God. Launch attack. Turtle be, kuha na be. Kuha na. Abang ako dito. My daggers. Nice. Pwede yan, MM. Patay ito. Nice. Tapa. Stay pretty. Hindi ko game. Ba't ko pala mag-gush yun? Ngayon ko lang nalaman. Berote tayo sa bababe. Teka. Launch attack. Ito, malambot lang yan, be. Nice. So, multi ako. KS. My word. Grabe naman yun. Umabot pa yun. Hindi mo na tayo. This is not where I belong. Nice. Galing ni Pacquiao, ah. Request backup. Dahil abangan natin dito tayo. Huwag na. Bullseye. Ito, kaya ko kaya wanitin to. Hindi pa kaya. Item pa call dito. Yung cheat, be. Nasa gilid ba yung cheat? Huli. Patay na to, be. Nice. Gulo ko mag-gush yun. My God. Launch attack. Dito ata yung cheat, be. O kanina pa, be. Okay. Fate can't define me. Pwede yan, be.
Try nga natin. Ay, sayang! Ba't ko kasi ganun? Launch attack. Dito, be, oh. Silong, be. Patay ito. Ay, no! Flicker. Patayin, be. Microin ko, be. Wait lang. Magkaka-ulti na ako. Shit, ang bilis niya tumakbo. Attack the turtle. Turtle dive, be. Hoy na. Go. Punta na kayo. Request backup. Andiyan yung ano, cheat, mag-teleport bigla yan. Ay, wala na sa top. Okay. Kill natin bot kaya, be. Kaya. Andiyan na yung cheat. Ah! Tumatay. Guys, nag-load. Yung camera ko nag-load. Nice one, Pacquiao. Nice one. Be, patay na yung backcore nila, be. Go. Ay! Ang galing sa pa. Isa pa. Ito na ako. Andito na ako! Andito na yung iniwan! Dahil abangan natin dito, Dai. Ayun, dito na yung cheat eh. Bilis ng cheat? Ba't ganun? Naka-cheat ba yan? Sa akin na lang eh. Launch attack. Destroy the turret. Shut Ng down. MM. Enemy ult on CD. Launch attack. Isha? Asawa ni Basha? Guys, kaya to guys. I do my best. Kaya yan, be. Patayan, be. Patayan. Patay ka. May patay sa atin yan. Boring. Na, ang dami. Dami, be. Launch attack. Try natin. Ay, dalawa. Attack. Try ko kaya. Mamamatay ako eh. Try natin, guys. Wag. Kaya, mame. Baka bumaba. Pag bumaba siya mag-isa, pwede yan. Let's get this over with. Request Wala, backup. hindi na bumaba. Clear lang natin to, guys. Okay. Backup tayo doon. At pineta. Dito na ako. Gosh. Sakit nila. Nakita na yata ako. Off with you. Tayo ata ako, be. Patayin ko lang to. Enemy battle spell on CD. Gosh. Grabe, be. Isa na lang. Isang hit na lang. Kaso nagka-ano pa siya. Nagka-shield. Paklato. Understood. Pow! Kapin! Initiate retreat. I don't bend to my fate. I bend it. Be, ang kakati na nila, be. Ano? Wala ka pa rin set-set. Burn na ako sa'yo. You better watch out. Ito. Our turret has been destroyed. Dito yung shit, be. Bak mo na, be. Kaya natin to. Launch attack. Shit, be, ah. Nasa blue mo, ah. Attack. Kaya ko kill to. Sige, try natin. Patayin dalawa. Nice one. You have slain an enemy. Bigyan mo lang pala kumombo, be. Launch attack. Okay. Warming up. Dadang kaya. Turret is under attack. Launch attack. Guys, baka matalo na naman kami dito. Intro na naman itong mga kampiyon na ito. Patay sa akin to. Double kill. Slain Double kill. Double kill. Joke lang. Ay, piso. Muntik na ako. down.
Buti wala siya yung apoy-apoy. Okay, wala siya apoy-apoy. Be, pinapatay yung tank ba eh. Sorry, wala eh. Layo. Nag-lurk sila be, ano. Balak natin. Dito yung chat sa akin be. Patay sa akin to. Ay, may sino ko. My choice is Ay, ito na yung chat be. Initiate retreat. Next build natin be, ano be? Holy Crystal. Initiate retreat. Sige, Holy Crystal. Mukhang kailangan ko na mag-winter guys, no? Initiate retreat. Okay. Understood. Yung hair ko na yung stress. Gulo-gulo na. Initiate retreat. Understood. the results will be different this time. Initiate retreat. Patay ito be. Sigos? Our turret. Nahuli, ubos yan. O, di ba ubos ako? Sabi sa'yo, ubos yan eh. Ubos tayo, ano? Sakit! Sakit ng ano, Asia ba yun? Ang ulti niya yung ganun-ganun. Turret has been destroyed. Grabe. Guys, kaya to guys. Tiwala lang guys. Okay, tiwala lang tayo guys. Our turret is under attack. Our turret has been destroyed. Grabe yun, sakit nila. I don't bend to my Our inhibitor turret is under attack. Clear muna tayo. Okay, kinaklear nyo sa mid. Oops, tingnan natin sila mo. betrayal leaves a bitter taste. Check bush lang guys. Okay, wala. Ito, MMO. Try natin i-kill to guys. Try kaya natin. A bit of arbitrariness won't hurt anybody. Ito. Pag pumasok yan, patay yan. Launch attack. Ang kati. Ito. Hindi ko makakita. Be, wag ako be. Be, wag ako. Heavy tricks. Wag ako, pag ako sumakit ha. Sabi ko sa'yo. Sabi yung silong. Sabi yung silong, ang bilis tumakbo. Ito pinapatay yung aiming natin eh. Patay ako dito, ba't ka naman pumasok? Oh my gosh, mali. Mali ako dun. Papasok dun. Initiate retreat. Ito ba yun? MMB oh. MMB. MMB. Ay! Sayang! Patay ko pala. Ang sakit ko na pala, be. Pwede ko pala combine yung MM o kaya... Ay, mage hindi. Our Ben, inhibitor silong turret Ben is dyan, Ben. under attack. Grabe yung silong, ang bilis. Gosh. Our Ben, mag-lord sila, be. Yung pakyaw namin, paikot-ikot lang. Nice. The results will be different this time. Gosh, ang sakit. Ay, buti napatay ko. Ang sakit na guys, parang tinutusok-tusok lang ng karayon. Bus yan pa eh. Nice hit. Bus yan. Bus yan. Yung MM mo na ano, yung MM. Yung MM, yung MM. Yung MM! Oh, patay ka pa. Nice. Go guys. Lord na guys, Lord. Bro, ang sakit ang Asia. Oh my god. killing spree. Ate na yan, be, ha? Baka may steal pa yan, ha? Understood. Sabi ko sa inyo. Launch attack. Understood. Slain Lord. I don't bend to my fate. I bend it. Be, sa blue, be. Ingat ka dyan, be. Ano? Mortal? Fend off my Patay ka na dyan, be. Don't Wala, hindi kita mababa pa dyan, be. Mamatay lang din ako. Tara, uwi na tayo, uwi na. Back mo na, back mo na. Ay!
Grabe naman yung stud naman. Nahuli be! Sayang, wala na kami. MM tayo, focus tayo sa MM. Wag na. Kaya? Go, MM. Oh! My God! Mali ako ng pasok doon. Ang dami pala. Nandun pala yung issue sa damo. Shit. Go, Pakito. Yun lang pakita namin guys sa Segway. Kaso mamatay yata. Understood. Nice. Winter na ako guys, winter. Gosh, ang sakit ba yun? Nakakaluma kayong issue. Your team destroyed. Basag naman yung top nila, okay lang. Pinombo ni Pacquiao, sinapak sa top. God, nabuhay pa. Oh, muntik na. The results will be Silang be, try natin patayin be. Pag mga body 10 be. Try natin. Launch attack. Yun siya. Understood. Pakita help mo, pakita. Patayin natin. Baklang untamable. pambilis tumakbo eh. Tago ako dito sa kabila. Initiate Mag-i-emote yan kasi mabilis tumakbo yan be. Mabilis tumakbo yan be, mag-i-emote yan. O, ano? Ano? Gaganong-ganon yung tupa pa, bakit mabilis ka tumakbo? Ito, mabilis yung daliit ko. Bemid tayo be. Napatay na yung core natin. May tayo. That's it. attack. Yun o, nagtatanim si ano. Ally has been Baklang yun ah. Those old fools. Gosh, di ko nakita. Ang bilis. Destroy the turret. Initiate retreat. Shit. Kaloka yun ah. Slain. This Initiate retreat. Ang tigas na yung cheat. Baka nandiyan issue sa damo ah. Launch Patayan B oh, pinapatay na oh. Ay may ano, mage. Sabi ko sa inyo eh. Kayo nag-iingat eh. No, namatay pa kayo. Oh. Okay. Lord ah. Buhay na ako. Sabi ko na eh. Wala na. Talo na tayo dito. Magpapatay pa yung core. I don't bend to my fate. Huwag ka naman papatay be. Ano? Slain Lord. Nagpo-ulti ko. Ay! Gosh, nakita! Bakit ka nakita yun? Turret is under attack. Warming up for a bit of party. Bakit tingnan mo sa damo? Has been slain. Shit. Serious mode ba? Our inhibitor turret is under attack. Our turret has been destroyed. Epic Ano be? Wala na. Binabasag na yung bigs natin be. play. Ulti! Mag-ulti ka kasi tang. Enemy Lord. Be, matatalo tayo be. Turret is under attack. Isang set lang yan oh. Nakabuhay na ako. Wait nyo ako, wait nyo ako. Kaya pa yung depth to. Kaya yung core namin. Be, patay to be. Ako pa yung namatay? Ako pa ang mali? Gosh, ang sakay. Go pa kito. Lono, go. Istalo na. Lono. Huwag muna.